नमस्कार मु ललित कुमार आरके न्यूज ओडियार ए सीधा सड़क फेस टू फेस कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछि। आज आम गाँव में अच्छा चंडीपदा ग्राम पंचायत समस्त प्रिय सरपंच श्री सुदीप्त प्रधान आसतु सीधा सड़क पाखर बुझा चंडीपदा ग्राम पंचायत को लेकिन भविष्य प्लान कौन रही। भाई नमस्कार। नमस्कार। केमती अच्छा प्रथम भाई आप कहतु। ईश्वर कृपार अच्छी भलरे दुख सुख उभय मिसिकी आपन सरपंच बारे प्राय 2.5 वर्ष प्राय बीती गलानी यार भितर कौन अनुभूति रही। प्रथम तो आरके न्यूज रो ए जो फेस टू फेस कार्यक्रम ताको स्वागत करूजी मु सरपंच हिसाब रे 2 वर्ष 7 मास तो हे गलानी सरपंच ये ता भितरे बहुत विकासमूलक कार्य आगु को निया जायछि। जो सरकार योजना अच्छी तल स्तर में गरीब लोकों पाखरे पहुँचेबा सेटा मूल लक्ष्य हिसाब से बर्तमान सुधा चली साधारणतः से भत्ता ठू आरंभ कर भिन्नक्षम विकलांग किपरि सुविधा पाइपर ट्राइसाइकेल पाइबे भत्ता सुविधा पाइपर पीडीएस जिनिस सुविधा पाइपर डीलर मानक से विशेष गुरुत्व दि जाऊँगी। छेंडीपदापुर एक प्रमुख ग्राम पंचायत रे आपण सरपंच भाई कहीं मन बुलाइले कि मु प्रथमे जिते कॉलेज पाठपढ़ा सरला से छेंडीपदा अंचल विभिन्न सामाजिक कार्य मो कार्य करुली विभिन्न जेते सरकार अंचल प्रति अणदेखा आरंभ कर जेते छेंडीपदा गाँ तथा आखपाख अंचल जिते भल कार्य करे मु निश्चित नियोजित हेतु थिली। जेतेबेले त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन आसिला सेतेबेले एक युव मंच एक गोटे सामाजिक संगठन तार किछि सेटे मो शुभेच्छु अछंती आउरी भी विभिन्न संगठन अछंती छेंडीपदारे सबुटे मोर शुभेच्छु किछि अछंती। मो शुभेच्छु माने समस्त कहले कि एथर इलेक्शन रे तमे भाई छिड़ा हो मु तापर चिंता कली मु कहली खाली तो शुभेच्छु गहन रे कथारे छिड़ा हेबनी तारे मु छेंडीपदा पंचायत जो बुलिली मामुरिया गाँ छेंडीपदा गाँ खुंटानाली गाँ गुटे पत्थरमुंडा गाँ गुटे 4टी गाँ बुलिकी किछि आबाल वृद्ध बनिता गोटे छोट पिला को भी मु पचारि वयस्क लोक को पचारि बोली भाई एथर सरपंच रे छिड़ा हेबा पई मन स्थिर कर कौन आपण मान जदि आशीर्वाद करेंगे ताले छिड़ा हेबा प्राय 100 जन को जदि मु पचारि थिबी सेट्रु 80 रु 85 भाग लोक कहले ना एथर भाई तुम निश्चित छिड़ा हो आमे आशीर्वाद करू आपन को जाओ समस्तंकर पचारि जाई के तापर मु छिड़ा हेतिले। जो आशा नहीं कि भाई आपण सरपंच हेतिले से आशा गुडी को साधित होउची किछि तो निश्चित रोक अच्छी 2.5 वर्ष हेलानी पूर्वरु बिजु जनता दल सरकार थिले सरपंच रो जो क्षमता ओडिशा पंचायत नियमावली अनुसार अच्छी बिजु जनता दल समय ता कार्यकारी होबा को दो नथिले सरपंच को क्षमता दो नथिले सबु सरकारी बाबू मानक द्वारा होउथला तेणु सेटे बहुत घात प्रतिघात आसी ता सत्वे भी आईन अनुसार ऑफिसर मानकू तांको कही काम किछि छेंडीपदा ग्राम पंचायत रे कार्य आगु को निया जायछि। जो पूर्व बीजेडी सरकार थिला बेले आपण सेते कंफर्टेबल थिले कि नहीं आपण सरपंच कार्य गोटे करिया पई जो गुडा को आपण को पई पूर्व समय रे प्रतिबद्धता के साजुथला कि किछि भल भाबे आपण जडा चाहुथले सरपंच हिसाब जा किछि करिया को सेटा करि पारथले पूर्व समय रे आ एबेका समय रे कोन डिफरेंट देखुथले आपण कथा को नै पूर्व समय रे किछि रोग थिला जो कहंती अंटारे दौड़ी बंधा आइछि ता भितरे थिला सरकारी बाबू मानक कथारे परिचालित होउथला सरकारी ऑफिस सब जिंस किंतु वर्तमान एबे भारतीय जनता पार्टी सरकार ओडिसा रे अछि एतो 4-5 मास मात्र हेछि किंतु वर्तमान तांकर सरकारी स्तर रे किछि चिट्ठी आसुची पंचायत प्रतिनिधि मानकू सर्वाधिक गुरुत्व दिया जाऊ ऑफिसर मानकू भी चिट्ठी हेलानी तबे तागिद होउची जनप्रतिनिधि लोक डायरेक्ट जेतोले बाछुचंती सेमानक कथा को अग्राधिकार भित्तिरे कार्य करा जाऊ बोली भारतीय जनता पार्टी सरकार वर्तमान से स्तर को आसीचंती सरपंच मानकू गुरुत्व दिया जाऊ समस्त जनप्रतिनिधि को
आ गोटे कथा भाई आपण राजनीति रे काहाको आदर्श बोली मानती? आदर्श माने मो व्यक्तिगत कथा एटा हम्म आदर्श राजनैतिक गुरु हम्म आम अंचल पूर्वर से मंत्री थिले, हम्म एठी एठी सांसद भी थिले, पूर्वतन मंत्री तथा सांसद श्रीयुक्त अमरनाथ प्रधान को मोर राजनैतिक गुरु हिसाब रे आकु नै तांकरी समय राजनीति रे पाद दिया जायथिला। श्रीयुक्त अमरनाथ प्रधान होउछन्ते राजनैतिक गुरु। आपण ताको आदर्श बोली आपण राजनीति रे मानती? हाँ, तांको आदर्श तांकोटू किछि आमे शिखिकी से अनुसार राजनीति रे तापर निजर किछि बुद्धि खर्च करिकी आसिलु। आ वर्तमान राजनीति रे सबुडू वर्तमान रो सहपाठी आमे एकाथरे राजनैतिक कैरियर आरंभ करथिलु। वर्तमान रो हमर जे छेंडीपदा विधायक अछंती श्रीयुक्त अगस्ती बेहेरा, आमे एका बेले 10वीं क्लास रे पाठ पढुथुलु। ग्रेजुएशन सला परे आमे एका बेले राजनीति रे पाद देइथिलु। अमरनाथ प्रधान को राजनीतिक गुरु हिसाब रे आमे सेते बेले समस्त तांको आदर्श अनुप्राणित हेथिलु। अच्छा अच्छा भाई आपण पारिवारिक प्रेरणा एमती किछि थिला कि नै? सरपंच हेबारे कि राजनीति आसबारे पारिवारिक प्रेरणा एमती किछि थिला घरे आपण बापा मां? राजनैतिक हिसाब रे घरे जेहेतु आम राजनैतिक परिवार रो केही नाही पूर्वरु, बापा हमर सरकारी सरकारी कर्मचारी थिले, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थिले। आम जल जल जलसेचन विभाग रे चाकरी करथुले। तांकर अवसर भी हेई नथिला, तांकर देहांत भी हो जाइथिला 2013 मसिया रे। ता पूर्वरु भी जतेबेले बापा थिले सेतेबेले 2012 मसिया रे 2012 मसिया रे मु छेंडीपदा पंचायत समिति मेंबर भी छिड़ा होइथिली। सेतरे मात्र अल्प अल्प भोट व्यवधान रे पराजित होइथिली। तथापि सब बेले लोकंको पाखरे सदा सर्वदा रही आस्तुली, सबु कार्य रे लोकंको सहयोग करथुली। मते भी किछि लोक पचारुथुले भाई एडा हम केमती करिवु, तांको जहा किछि निजर बुद्धि विवेक अनुसार तांको सजेशन भी दउथुली। अढ़े वर्ष भितर सरपंच हेबा भितर आपनकर केन कथारी वर्तमान पर्यंत आपण सुन रही छि एवं आकु रहिबो सेटा को कथा? छेंडीपदा रे गोटे दुईटी जिनस स्मरण है कि रहिबो। जेतेबेले मु सरपंच जितिला परे एटा गोटे देखिली बहुत पुरातन मंदिर, शिव मंदिर, प्राय 150 वर्ष पुराना शिव मंदिर, तार जो अवस्था से भग्न अवस्था को आसुथला ताकू किपरि नूतन रूपरेख देई हबो सेति प्रति माने राति रे सोइला बेले भी चिंता हुए ना केमती मंदिर को पुनरुद्धार करा जिवो। जाहु से भगवान को आशीर्वाद रे मंदिर री बर्तन कार्य चली। आगो को भी शिव मंदिर जो छेंडीपदार चंदन यात्रा हुए, सेठी सबु कार्य हुए, राधाकृष्ण को चाप खेल हुए, सबु हुए। तेणु ताकू आगो को आहुरी नवा पई सेटा गोटे सबुदिन स्मृति हे रहइबो। आ छेंडीपदा गोटे फाटक। आम जो छोट छुआ होइथिलु मोर मन अछि, जो गाँ सभा हुए, गाँ सभा रे हमर थिले पूर्वतन सरपंच श्रीयुक्त जोगेन्द्र देहुरी, तांको समय समस्त गोटे चाहूले छेंडीपदा रे गोटे हमर नुआ गेट फाटक गोटे हो। तेणु सेटा गोटे अभिलाष थिला। से शुणिकी गोटे प्रेरणा जेतेबेले आसला, जहा किछि आमे जदि केबे सुजोग आमको आसे ताले आमे निश्चित गोटे फाटक गोटे भी तैयारी करेबा। सेतेबेले पूर्वतन सांसद को अनुदान आउ वर्तमान रो विधायक तांको प्रचेष्टा रे तांको बारंबार अनुरोध करी तांको प्रचेष्टा रे से भी सहयोग हाथ बढ़ेले। आ गाँ लोक समस्त भी सहयोग करिसंती एई जते विकासमूलक कार्य रे। ग्राम लोकंको बिना सहयोग रे किछि हे परिबोनी। आपण जे भाबुथिबे जनप्रतिनिधि होंतु जहाँ भी होंतु मु एके किछि कर देबी, आपण एकुटिया किछि कर परिबेनी। लोकंको सहयोग निश्चिंत नहले किछि कर परिबेनी। हाँ, किछि लोक हुए तो आपण को निश्चित भल कामना को भी खराब कहिबे, विभिन्न प्रकार कहिबे, किंतु ताकू सुनिले आपण विकासमूलक कार्य कर परिबे। यार भीतर आ गुड कथा भाई, हमर जो बस स्टैंड थिला से बस स्टैंड ऊपर भी आपण आसला पर बहुत किछि गोटे स्थानांतर हला गोटे जो हाट पडिया को एबे वर्तमान किछि रोड भी जाम होनी, किछि प्रकार प्रॉब्लम भी होनी जो ट्रैफिक को नेकी से ऊपर कोन कहबे सेटा भी आपण को पीरियड रे हला?
ହଁ ସେଇଟା ହେଇଛି ଆମର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଯାଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଥିଲେ ହୁଁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା ପ୍ଲସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ବି ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା ଆମର ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବି ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହୁଁ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆମେ କଲୁ ଯେହେତୁ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ହୁଁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ହୁଁ ଲୋକ କିଏ ବସ୍ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ସ୍କୁଲ ହୁଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଡେଲି ମାର୍କେଟ ହଉଥିଲା ସେଇଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଧ ହୁଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାଗାରେ ସେଇଟା ହେଲା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସେଠିକି ନେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବହୁତ ବାହାର ଲୋକ ବି ସେ ସମୟରେ ଫୋନ କରି କହନ୍ତି ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଣ ହେଲା ହୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଆମର ଭାଇ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ ହୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରି ହୁଁ ସେମାନେ ନିଜ ହୁଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେଠୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓସାର କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି ଆଉ ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଥଇଥାନ ବି ହେବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଯୋଉଟା ହେଇଛି ହୁଁ ସେଇଠି ଥିଲା ଆମର 10ଟି ଛେଣ୍ଡିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡିଥିଲା ହୁଁ ହୁଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହବା ଫଳରେ ହୁଁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ବି ବଢିଲା ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ଏଟା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଏଥିପାଇଁ ମତେ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିନା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ହୁଁ ଆପଣ ଏତେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ଦୋକାନକୁ ଉଠାଇ ପାରିଲେ ହୁଁ ଏଟା ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟର ବି ଏଥିପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବି ସହଯୋଗ ଥିଲା ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହୁଁ ସହଯୋଗ ଠିକ ସେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ହୁଁ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ସମୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ନହେଲେ ଆହୁରି ବି ଆଉ କିଛି ହେଇ ସାରନ୍ତାଣି ଭାଇ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମେଣ୍ଟ ଜଳ ଯୋଜନାରେ ମାନେ ଆମ ଚେନ୍ନିପଦା ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ଏରିଆରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଘର ଘର ପ୍ରାୟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନିପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ କଣ କହିବେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ହେଇପାରିନି ହୁଁ 6ଟି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜରୁ ହୁଁ ତିନୋଟି ହୁଁ ତିନୋଟି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜରେ ମେଗାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଘର ସଂଯୋଗ ହୋଇସାରିଛି ହୁଁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗାଁ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଲେ ଆମର 7-8ଟି ସାହି ହୁଁ ସେ ସାହିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଘରକୁ ସଂଯୋଗ ହେଇପାରିନି ହୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ହୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ଫଳରେ ହୁଁ ଏଇ 6-7 ଦିନ ହେଇଛି ହୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପ୍ରତି ଘରକୁ କନେକ୍ସନ ଦବାରେ ହୁଁ ଆଉ ମାମୁରିଆ ଗାଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଛି ପ୍ରତି ଘରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଇସାରିଛି ହୁଁ ଆଉ ଯାହା ବାକି ଅଛି ମୋ ଆଶା ହୁଁ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ମାନେ ଖରା ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଘରେ ସମସ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳର ଘରକୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉ ଛେନ୍ନିପଦା ମାଇନ୍ସ ପାଖରେ 50 ଏକର ଜମିରେ ପାଖାପାଖି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା ମାନେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ହୋଇଥିଲା ସେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସେଟା ମାନେ ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଏଟା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ୟାପରେ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତ ଖୁସି ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ନଥିଲୁ ହୁଁ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ବଟନିକାଲ ପାର୍କ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ହୁଁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ହୁଁ ତାର ଫଳକ ମାରିକି ତାକୁ ମାନେ ଭୂମି ପୂଜନ ବି କରାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ହୁଁ ତେଣୁ ସେତେବେଳର ବିଧାୟକ ଏଠିକି ଆସିନଥିଲେ ହୁଁ କଣ ତା ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହୁଁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଛେଣ୍ଡିପଦା ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହୁଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ହୁଁ ତେଣୁ ଆଗକୁ କଣ ହବ ସେ ରୂପରେଖ ଜଣା ପଡିବ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଗୋଟେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହିସାବରେ ହୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ ହୁଁ ଏଠି ବାହାର ଲୋକ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସହିତ ହୁଁ। କିଛି ଯିବା ବୁଲିବା, କିଛି ପାର୍କ ବୁଲିବା, ହୁଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଆଣିବା, ହୁଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ହୁଁ। ଆମର ଛେଣ୍ଡିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ହୁଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ, ହୁଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଉପରେ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ହୁଁ। ସେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ MGNRGS ରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ପକାଇ ତାକୁ କରାହେଇଛି, ସମାନ କରାହେଇଛି। ହୁଁ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ପାର୍କ କଲେ, ପାର୍କ କରାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ରଖାହେଇଛି। ହୁଁ। ସେଇ ପାର୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଶିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ, ପାର୍କ ହୁଁ। ତିନୋଟି ଯାକ ମିଶି ହୁଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ, ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଭାଇ ଆପଣ ଯେବେ ପୂର୍ବରୁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ପୂର୍ବତନ ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାରର ସାଂସଦ ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ଏବେକାର ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କଣ ରିମାର୍କ ଦେବେ, ମାନେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଫରକ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହୁଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହୁଁ। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ନଯାଏ, ହୁଁ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରଟା ସେମାନେ ହିଁ ଉଠେଇବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ବି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ହୁଁ। ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ହୁଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରଟା ହୁଁ। ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ହୁଁ। ଆଉ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତଉଛନ୍ତି ହୁଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ହୁଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଭିତରେ ବହୁତ ତାଳ ତେଳ ଫରକ ଅଛି। ହୁଁ। ସେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହବା କଥା, ହୁଁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ହୁଁ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା କି ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ବି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକଙ୍କର ସେଇଟା ଅଛି, ହୁଁ। ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସବୁବେଳେ। ହୁଁ। କିଏ କଣ କହିଲା ତାକୁ ମନକୁ ପୁରେଇ ହୁଁ। ପୁରା ଭଲ ସେଇଟାକୁ ଆଖିରେ ରଖି, ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୁଁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ମୋର କିଏ ବିରୋଧୀ ଅଛି ହୁଁ। ସେଇଟା ସେ ମନରେ କେବେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ହୁଁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ, ହୁଁ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହୁଁ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ମୋର, ହୁଁ। ସେ ଏଇ ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କର ହୁଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ନଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଭାଇ ଆମ ଛେନିପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ କଣ ରହିବ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ଲାନ? ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତ, ହୁଁ। 34ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଛେଣ୍ଡିପଦା ତାପରେ ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବି। ବ୍ଲକର ବି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର। ହୁଁ। ତେଣୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ହୁଁ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରର ମାନ୍ୟତା ମୁଁ ମୋ ମନରେ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରର ମାନ୍ୟତା ପାଇନି। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ, ତହସିଲ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଏଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ହବା ପାଇଁ ସରକାର ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ହୁଁ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଛେଣ୍ଡିପଦାକୁ ଯଦି ସବଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ସବଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା, ହୁଁ। ସରକାର ସବଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତେ, ହୁଁ। ଏଠି ଲୋକ ଆହୁରି ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତେ। ହୁଁ। 40 କିଲୋମିଟର ଧରିକି ଲୋକ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ସବଡିଭିଜନ ଅନୁଗୁଳକୁ ସବୁବେଳେ ଯାତାୟାତ ହଉଛନ୍ତି, ହୁଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇଟାରୁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଦେଖି ଆଣନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ସବଡିଭିଜନ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ସବଡିଭିଜନ, ତାଳଚେର ବି ସବଡିଭିଜନ, ଅନୁଗୁଳ କିନ୍ତୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବାସୀ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ସବୁବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାକୁ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଚିଠି ଲେଖିବି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲେଟର ପ୍ୟାଡରେ ଏଭଳି ମୌଖିକ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିଠି ଲେଖି ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ ଏ ବିଷୟରେ କରିବୁ। ଛେଣ୍ଡିପଦାକୁ ସବଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ସୂଚନା ଅଛି, ଏଠି ଯୋଉ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଛି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯୁବ ମଞ୍ଚ କି ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି, ଓକିଲ ସଂଘ ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ଛେଣ୍ଡିପଦାକୁ ଗୋଟେ ସବଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ଯିବାରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଞ୍ଚିତ ଆମେ ହବା। ଆଉ ନିଜ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆହୁରି ବି ପଛରେ ଅଛି। ସେ ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲୋକୀକରଣ, ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ବି ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ବି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି, ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ
ओडिया अस्मिता कथा कहुच्छी बर्तमान सरकार ओडिया अस्मिता को गुरुत्व दौरान छेंडीपदा जगन्नाथ मंदिर रु छेंडीपदा शिव मंदिर गोटे आध्यात्मिक रो गोटे वार्ता जमती दब जोड़ब जगन्नाथ मंदिर को शिव मंदिर ता मुख्य रास्ता आलोकीकरण ड्रेनेज करिकी जोड़िले छेंडीपदा गोटे विकास हो पार छेंडीपदार जते देवादेवी पूर्वर सब अच्छा देवादेवी मानकर जो पीठ अच्छी से पीठ को पुनरुद्धार करने भी मोर निजस्व व्यक्तिगत पूरा भी इच्छा अच्छी मान ताकू निश्चित भाव कार्यकारी करे से पीठर को बंचे रखापी छेंडीपदार जो ऐतिह्य परंपरा आग को बंची रहा सेटा मो समय भितर करने लक्ष्य अच्छी तेणु सबु प्रकार सरकारी स्तर आरंभ करी सरकार स्तर सबु प्रकार सहयोग मिलले निश्चित छेंडीपदा विकास हो पार कौन सन्देह ना। धन्यवाद भाई आपण एत पर्यटन आमको समय देकी हमर ये आलोचना भाग नहीं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एसे तो এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେଉଁ ଅତିଥିକୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଣିବୁ ସେ ନେଇ ବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। नमस्कार।